Tapos, ayan po. Ayan. Pag gusto niyo pong pataas, ganito niya lang po. Ikot niya lang po. Nakalak na ba? Opo, pito pa ko. Ayan na. Ayan na. Tapos, relax po kayo. Tapos, maya-maya po, i-sabalan po. Yan. Galing oh. Pwede pala sa bata yan? Opo. Pag baby po, ibababa nyo lang po. Ganito lang po. Ganyan. Tapos ilalak. Opo, ganyan. Pwede naman po sa 3 years old to. 3 years Ganito lang old. pong meter. Okay. Pagka mataas, paano mataas? Ganito po. Yan po. Pwede to sa mga batang 7 years old po. Ay, thank you. Check. The yellow basket. Check the yellow basket. Thank you for watching.